Kita malam Greater Tripoli Kita malam Greater Tripoli भाई तीन और तेवैसे चीनी बेलाय खातम थकमानी कब देवदुम कचुछरा एडीसी कन्स्टिट्यूएंसी नि तीन और 9 जन लीडर्स सीपीएम पार्टी থেকে বড় গিয়াকারে তিপ্রামথা পার্টিও জয়েনিং খাইলে বরং বিশিং তঙ্গ চন্দ্রমণি দেববর্মা village chairman CPIM ni also ex DSC chairman CPM party ni local convener Teitomo Mohanlal Deborma party ni Khorsa member John Mejoy Deborma local secretary Shukramoni Deborma GMP ni secretary Dhanishwar Deborma ni member Khonirung Riang village committee ni chairperson chairman Bir Bikram Kumar Deborma village committee ni member Mongol Chandra Deborma Bobo Khoroksa village committee ni vice chairman Borok 9 জন leader dini Borok Paliso Phai Tipramotha party ko যোগদান রয়েছে খাবাই খুবাই লামসগো লামসগবানি বান্দাও যিনি পার্টিনি সিনিয়র লিডার বরংগানাং অনন্ত দেববর্মা দङ যিনি ইউথ লিডার অ্যাডভোকেট অরূপ দেববর্মা দङ এবং লোকাল লিডার রাধামালা দেববর্মা ধীরেন্দ্র দেববর্মা আকসংবর দङ जों बरगनो बेलाय बेलाय खाबाय खुबाय लामसगो हास्तेनि जारा तामुबो जिनि दिप्रादफानि बरग्र महाराजा नि लिडारशिप जे बदल थानसानि लामाव हिम दङ म बदल जारा जॉइनिंग खैने दं ताकुते बुखुं संनो जों गयो जोंनो लामसगनाय तेबो गोबां गोबां बर फाइमो पार्टीखौ जॉइनिंग खैने ताबो गान अनुरोध खैने Borong ni team leader Chandramani Deborma village chairman ex BSc chairman block advisory committee ni chairman CPIM ni local convener monokok thaisa thaini sanani bage tangi boro tipramotha party ko join thaiga bosaikena Poilao kelaikan hambai di pramothani central committee ni manang adong okra onimesh sarno tai di pramothani asufang okra sar ananto deborma tai di pramothani adong rotno belake hambai jong Wansuka idani kalo cini buagra cini hodani bagoi samung tangone lugoi jong belakeno khatungka bigoto din rogo jong lama goroi national party bai kadaloi jong phaimani jong lukha bigoto pray 25 বছর জরাওনি সিমি CPM লাগাটর শাসন ফ্যামিলি পরিবো এডিসি গঠন খাই তিনি এতদিনখা এডিসি কোনোদিন আগ্রেসন গিয়া তানবাই মালে থাংনাই এডিসি গঠন খাই থাংনাই যিনি অপরাধ খাই থাঙ্গা কিন্তু ই লাগাতার 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার যদি ত্রিপুরা নিবাগৈ এডিসি এলাকানো হামজাগৈ তংখা হকাই আবনো আগ্রেসন খাইকামো আবনো উন্নয়ন খাইকামো जों साइमानो आं जेहेतु प्रशासनिक दायित्व चालू फैका किछुदिन फानो जों जिला परिषद समिति लोग थांगाय दङ जेनेरेल पंचायत को हांगाय गोबां रां फायो फाइनान्स कमिसन रां दं रिजागो
एडिसी रगो के रजागिया तमुनो जोनो नायो तंखां गाय बांफ्रों सरकाराव आजरा रगो आफ्रों सिबिनो जों उन्नत फाइमा खामो प्लास जों वान सुप्लाइखा दाबो त्रिपुरा मथाबाय आईपीएफटी जे थानजांगुई सामुं दांमानि ग्रेटर ट्रिप्लालैंड जो दिमांखा हमकाय चीनी बरकनी हमकाय उनाय चीनी बरकनी डेभलप उनाय बेबाग नांगमानि जों विभिन्न दप्तर विभिन्न दिग दिया आंसु सायाफाना संकेत सासेनाय आबरक जों माननाय आसानारगै जों नेशनल पार्टी बामफ्रोनो याकारै सीपीआईएम याकारै जों दिनै उद्देश्य नाखा जे जों अरफायै बेलासो फायै जों बग्रानि त्रिपुरा मथावो जों योगदान खालामनानै जों फायगा आसुना हामबाय।